خوفناک سمندری سفر، ایک نوجوان کی حیرت انگیز اور خوفناک مہم جوئی۔ یہ کہانی ہے سلمان نامی ایک نوجوان کی جو ایک ساحلی گاؤں میں رہتا تھا۔ سلمان کا دل بچپن سے ہی سمندر کی وسعتوں، اس کے رازوں اور اس کے پار موجود دنیا کے بارے میں جاننے کو بے چین رہتا۔ اس کے والد ایک مچھیرے تھے، مگر سلمان عام مچھیرا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، کوئی راز دریافت کرنا، کوئی خزانہ ڈھونڈنا یا دنیا کو حیران کر دینا۔ ایک دن سلمان کو گاؤں کے پرانے کتب خانے میں ایک بوسیدہ کتاب ملی جس میں لکھا تھا، دھوئیں کے جزیرے کی طرف جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ وہاں سمندر کی تہہ میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو دنیا بدل سکتا ہے۔ یہ جملے سلمان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ چند دن بعد سلمان نے اپنے والد کی چھوٹی سی کشتی لی، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان جمع کیا اور گاؤں سے خفیہ طور پر نکل پڑا۔ سمندر شروع میں پرسکون تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور بادلوں سے باتیں کرتا، مگر تیسرے دن شام کے وقت آسمان پر اچانک سے بادل چھا گئے اور سمندر نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ تیز ہوائیں، بجلی کی کڑک اور پھر اچانک سلمان کی کشتی ایک گہرے پانی کے بھنور میں پھنس گئی۔ وہ کشتی کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑے رہا، مگر ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کسی نے سمندر کے نیچے سے اس کا پاؤں پکڑ لیا ہو۔ خوف سے اس کا دل کانپنے لگا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، کشتی پلٹ گئی اور سلمان سمندر کی تاریکی میں غرق ہو گیا۔ جب سلمان سمندر میں غرق ہوا تو اسے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پانی کی گہرائی میں اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار روشنی کی چمک ہوئی اور سلمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک اجنبی ساحل پر پڑا تھا، گیلا، تھکا ہوا اور نیم بے ہوش۔ ارد گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی، پرندوں کی عجیب سی آوازیں سنائی دے رہے تھے اور دور پہاڑوں پر دھند چھائی تھی۔ کیا میں مر گیا ہوں؟ سلمان نے خود سے پوچھا، لیکن درد اور سانس اور ہوا کی خنکی نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ جگہ یقیناً اس کے گاؤں کے پاس نہیں تھی۔ درخت اجنبی تھے، پتے بڑے اور نیلے رنگ کے، جیسے کسی اور دنیا سے ہوں۔ سلمان جیسے ہی جزیرے کی طرف چلنے لگا، اسے ریت پر کچھ عجیب و غریب نقوش نظر آئے، جیسے کوئی دیوقامت مخلوق یہاں سے گزری ہو۔ قدموں کے نشان انسانی شکل کے نہیں تھے، پنجے دار اور گہرے۔ تھوڑا آگے جانے پر اسے ایک بڑا پتھر دکھائی دیا جس پر خون جیسی لال روشنائی سے کچھ کندہ تھا۔ یہ جزیرہ جاگتا ہے، خاموش رہنا ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ سلمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کون؟ اس نے کانپتے ہوئے سوچا۔ جنگل میں گھستے گھستے اسے ایک پرانا خیمہ ملا۔ اندر ایک بوسیدہ ڈائری ملی جس کے صفحات بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس میں کسی کیپٹن عزیز کا ذکر تھا، ایک جہاز کا کپتان جو اسی جزیرے پر آیا تھا اور کبھی واپس نہ جا سکا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، ہم نے اس دروازے کو کھول دیا جو صدیوں سے بند تھا، وہ باہر آ گیا ہے، اب ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ سلمان کا جسم سرد پڑ گیا۔ کیا واقعی کوئی مخلوق اس جزیرے پر قید تھی؟ کیا وہ اب آزاد ہے؟ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ سلمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی آ رہا تھا، سایہ، لمبا جھکا ہوا، عجیب آواز نکالتا ہوا۔ کون ہے؟ سلمان نے لرزتی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا رہا۔ سلمان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس کے سامنے جھاڑیوں میں حرکت ہو رہی تھی اور وہ سایہ قریب آتا جا رہا تھا۔ جنگل میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی، سوائے اس کھڑک کھڑک کی آواز کے جو زمین پر گھسیٹتے پنجوں سے آ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ مخلوق جھاڑیوں سے نکلی۔ سلمان کا دل جیسے رک گیا۔ اس کے سامنے ایک عجیب الخلق مخلوق کھڑی تھی، انسانی قد کے برابر، مگر اس کا چہرہ کسی درندے جیسا،
जिस्म पर गीली काई, आंखें चमकती हुई और मुंह से हल्की हल्की धुआं जैसी आवाज निकलती हुई। मखलूक ने सलमान को सूंघने की कोशिश की और एक भयानक आवाज में गुर्राई, इंसान। सदियों बाद सलमान ने देर न की और भाग निकला, मखलूक पीछे पीछे। जंगल में कांटे, फिसलन और धुंध के बावजूद सलमान ने हिम्मत न हारी। उसने दूर एक गार का मुंह देखा और इसमें घुस गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर वो मखलूक गार के अंदर नहीं आई। वो बाहर रुक गई और धीरे धीरे उसकी आवाज़ मदम होती गई। गार के अंदर सलमान ने एक छोटा सा रोशन कंकर देखा, नीले रंग की चमक रखता हुआ। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, एक रोशनी फैल गई और दीवारों पर नक्काश उभर आए। वो एक कदीम नक्शा था। नक्शे पर एक दायरे में लिखा था, 3 जजीरे, 3 दरवाजे, मगर सिर्फ एक जिंदगी दे सकता है। ये जजीरा इन 3 में से एक था। इसका मतलब सलमान अभी सिर्फ शुरुआत पर है। नक्शे के साथ एक लकड़ी की तख्ती भी रखी थी, जिस पर लिखा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मशरिक की तरफ जाओ, वहाँ एक पुराना जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सलमान ने सोचा, क्या वाकई में इस जजीरे से बचकर निकल सकता हूँ? क्या दूसरा जजीरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगा? वो गार से बाहर निकला। मखलूक गायब हो चुकी थी, लेकिन फिजा में उसकी मौजूदगी की बू अब भी महसूस हो रही थी। सलमान ने सामान बांधा, हिम्मत जमा की और मशरिक की तरफ रवाना हो गया। सलमान धुंध से निकलकर मशरिक की तरफ रवाना हुआ। घने दरख्तों और गहरे सन्नाटे में चलते चलते आखिरकार इसे एक बुलंद पहाड़ी पर एक पुराना टूटा फूटा सा जहाज नजर आया, जैसे बरसों से वहीं खड़ा हो। लेकिन हैरत अंगेज की बात यह थी कि वो पहाड़ पर था, समंदर में नहीं। सलमान जैसे ही पहाड़ी के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि फिजा बदल रही है। जहाज के इर्द गिर्द हल्की नीली रोशनी फैल रही थी और ज़मीन पर बने हुए कुतब जैसे नक्श चमक रहे थे। जहाज पर अल जलाल नाम लिखा था, जिसका मतलब है साया। जब सलमान ने जंजीर पकड़कर जहाज पर चढ़ने की कोशिश की तो अचानक फिजा में गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। जो सवार हुआ वापसी का रास्ता भूल गया, मगर सलमान रुकने वालों में से नहीं था। वो चढ़ गया। जहाज अंदर से हैरत अंगेज था। दीवारें सांस ले रही थीं। हर लकड़ी की तख्ती पर हरकत थी, जैसे ये जहाज जिंदा हो। निचले हिस्से में उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला, जिसे खोलने पर एक धाती खंजर, एक पुराना कंपास और एक जली हुई तस्वीर निकली। तस्वीर पर 3 साए नजर आ रहे थे और इनमें से एक का चेहरा सलमान जैसा था। सलमान चौंक गया, ये कैसे मुमकिन है? फिर एक जंग आलूद डब्बे में उसे एक रिकॉर्डिंग मिली, किसी बूढ़े मर्द की आवाज़, मैं कैप्टन अजीज़ हूँ। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब तुम जजीरे की कैद से निकलने के करीब हो, मगर खबरदार, तीसरा जजीरा सबसे ख़तरनाक है। वहाँ सिर्फ वही बचता है जो अपने खौफ से आंख मिला सके। जहाज अचानक लरजने लगा। फिजा में घूमती रोशनियों का एक दायरा बना और कंपास खुद ब खुद घूमने लगा। ऐसे लगा जैसे जहाज किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो रहा हो। सलमान की आंखों के सामने हर वो लम्हा पलक झपकते में गुजरा। समंदर, मखलूक, जजीरा, खौफ और अब एक नया मकाम। जहाज एक हल्के धक्के से रुका। सलमान खिड़की से बाहर देखता है। तीसरा जजीरा, आग का घर। ये जजीरा पिछले दोनों से मुख्तलिफ था। यहाँ हर तरफ धुआं, लावा और राख थी। आसमान सुर्ख हो चुका था। फिजा में गर्मी की लहर दौड़ रही थी। ये था वो मकाम जहाँ सबसे बड़ा राज छुपा था। क्या सलमान अपने खौफ का सामना कर पाएगा? जहाज जैसे ही लावे से भरे इस जजीरे पर रुका, सलमान ने महसूस किया कि यहाँ की फिजा में कुछ मुख्तलिफ है। ये सिर्फ गर्मी या धुआं नहीं था, ये खौफ की एक खामोश दबी हुई गूंज थी, जैसे ये ज़मीन खुद चीख रही हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा दरवाज़ा मिला, स्याह पत्थरों का बना हुआ, और इस पर कुछ लिखा था। ये दरवाज़ा सिर्फ उसके लिए खुलेगा जो सच को तस्लीम करे
और खुद को कुर्बान करने का हौसला रखे। दरवाजे के नीचे खून की खुश्क लकीर नजर आ रही थी, जैसे किसी ने कोशिश की हो मगर कामयाब ना हुआ। सलमान ने गहरी सांस ली, खंजर को पकड़ा और दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा धीरे से खुल गया और सामने थी एक सुरंग, जिसके आखिर में नीली रोशनी झलक रही थी। सलमान अंदर गया। आखिरकार वो एक गार में पहुंचा, जहां दरमियान में एक सतून पर सुनहरी किताब रखी थी और इसके पीछे वही मखलूक, पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खौफनाक। स्याह आंखें, धुआंधार सांस और आवाज जैसे सदियों का गुस्सा इसमें कैद हो। आखिरकार वारिस आ गया, मखलूक ने गरजती हुई आवाज में कहा। सलमान हैरान हुआ। वारिस किसका? मखलूक ने बताया कि वो दरअसल एक मुहाफिज है, इस राज का जिसे इंसानों से छुपाया गया। वो सुनहरी किताब दरअसल समंदर की रूह थी, जिसमें सदियों के इल्म, ताकत और राज कैद थे। मगर इस किताब को सिर्फ वही हासिल कर सकता था जो अपने खौफ को कबूल करे और अपने अंदर की रोशनी को पहचाने। सलमान ने आंखें बंद की, माजी को याद किया, अपनी हिम्मत, कुर्बानी और जुस्तजू को महसूस किया और आंख खोली तो उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगी। मखलूक ने सर झुकाया। अब ये तुम्हारी है, ले जाओ और इंसानों को इनकी असल से जोड़ो। सलमान ने किताब को हाथ में लिया और सारा जजीरा लरजने लगा। सब कुछ टूटने लगा, लावा बाहर आने लगा। मखलूक चीखी, दौड़ो, वक्त कम है। सलमान भागा, जहाज की तरफ वापस आया और जैसे ही जहाज पर कदम रखा, एक जोरदार रोशनी फैली और सब कुछ गायब हो गया। जब सलमान की आंख खुली, वो अपने गांव के साहिल पर था। जहाज, जजीरे, मखलूक, सब जैसे ख्वाब था, मगर उसके हाथ में वो सुनहरी किताब अब भी मौजूद थी। लोग उसे घेरने लगे। सलमान, तुम कहाँ चले गए थे? तुम तो मर गए समझे जा रहे थे। सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट से आसमान की तरफ देखा और बोला, नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ और अब सब कुछ बदलने वाला है। यही था खौफनाक समुद्री सफ़र, एक नौजवान का सफ़र जो मौत से गुजरकर हकीकत तक पहुंचा। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था। खौफ दरअसल हमारे अंदर की रोशनी को जगाने का जरिया होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।